আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मौथा द्वारा चलाए जा रहे एडीसी प्रशासन में भ्रष्टाचार चल रहा है। बीजेपी आने वाले एडीसी चुनावों में 28 में से 28 सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बात मंगलवार को लौंगतराई बेली सब डिवीजन के चामनू में आयोजित एक रोड शो में कही। आधिकारिक तौर पर आने वाले टीटीएडीसी चुनावों के लिए चुनावी प्रचार का बिगुल मंगलवार को बजाया गया। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बीजेपी के सपोर्ट में लौंगतराई वैली सब डिवीजन के मनु मार्केट इलाके में एक रोड शो किया। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने चामोनी में आयोजित जनजातियों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। मौथा द्वारा चलाए जा रहे एडीसी प्रशासन में भ्रष्टाचार चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 17,000 करोड़ रुपए के बजट का 39.06% एडीसी प्रशासन को दिया गया, लेकिन एडीसी प्रशासन में सिर्फ अंडर डेवलपमेंट हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा, टिपरा मौथा जनजातियों को गुमराह करके ताकत की राजनीति कर रही है। এখানে আমার বলা হয়েছে এখানে আজকে এডিসিতে কি চলছে, কি দুর্নীতি চলছে আমরা সবাই জানি, এবং বলছে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ওনাদেরকে টাকা দেয় না, পয়সা দেয় না। বন্ধুগণ, আমরা 27,000 কোটি টাকা 2024-25 অর্থ বছরে আমাদের 27,000 কোটি টাকা আমাদের বাজেট ছিল। আমরা কমিটেড এক্সপেন্ডিচার, যারা চাকরি করে তাদের টাকা দিতেই হবে, যারা পেনশন পায় তাদের টাকা দিতেই হবে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যারা আমরা লোন নিয়েছি লোনের ইন্টারেস্ট আমাদের দিতেই হবে। আমাদের সেই জায়গায় আমরা ভাতা যারা দিচ্ছি তাদের পয়সা আমরা দিতে হবে। সেটা দাঁড়িয়ে যখন আমরা দিলাম 17,000 কোটি টাকা আমাদের কাছে থাকে। 17,000 কোটি টাকার মধ্যে আমরা 2024-25-এ আমরা 39.06% আমরা এডিসিকে দিয়েছি। বন্ধুগণ, খাতা নিয়ে হিসাব নিয়ে আমরা কথা বলছি আমরা পয়সা দিই না, পয়সা দিই না। তাহলে পয়সাগুলো কোথায় গেল? আজকে এডিসি এলাকায় অনুন্নয় নানাভাবে বেলকি বুলকি দিয়ে এই কমলমতি জনজাতি ভাই বোনদের মিথ্যা বলে বারবার গুয়ে বলছে কাদাই সিপিএম থেকে শেখা যে বারবার যত মিথ্যা বলবে, যত আন্দোলন করবে, টায়ার পুড়িয়ে রাস্তার মধ্যে আন্দোলন করো, মানুষকে মারো। যারা পার্টি করে জনজাতি ভারতীয় জনতা পার্টি করে তাদেরকে জবরদস্তি ওনাদেরকে ওদের গলা টিপে ধরো। এই রাজনীতি এতদিন ধরে চলে এসছে, এখন কিন্তু আমরা সেগুলো আমরা কোনো অবস্থায় বরदाश्त করব না। जनजातियों को बीजेपी पर भरोसा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा, आने वाले एडीसी चुनावों में बीजेपी 28 में से 28 सीटें जीतेगी। आगामी दिन এখানে আজকের এই যে জনজাতিদের একটু আগে আমার মানে এত সুন্দরভাবে উনি বলছিলেন যে জনজোয়ার, আর আমি এটাকে আরো সুন্দরভাবে যদি বলি যে আজকে জনজাতিদের জনজোয়ার আজকে এখানে প্রমাণ করছে যে এডিসি আগামী দিন কি হতে যাচ্ছে। 28 আমরা কম সংখ্যক যে 2019-এ আমরা কম সংখ্যক যে আসনে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যদি আমরা 10টা আসন পাই, তাহলে আপনারা ভাবুন যদি 28টা আমরা যদি আমরা সেখানে প্রতিযোগিতা করি, আমরা যদি ইলেকশনে দাঁড়াই তাহলে কি হবে, কি দাঁড়াবে। এবং এখন মানুষ বুঝতে পারছে যে কিভাবে একের পর এক জনজাতিদের জন্য এত কাজ আমরা করছি এখানে। বন্ধুগণ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि आम जनजातियों का बीजेपी पर भरोसा 2028 के त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के साथ साथ टीटीएडीसी चुनावों के संबंधित नतीजों का संकेत देती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि त्रिपुरा के लगभग 75% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहां बीजेपी के शासन के दौरान खासकर महिलाओं को काफी सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का अनुभव हुआ है, जिससे लोगों में भरोसा और भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आने वाले एडीसी चुनावों पर ध्यान देने के साथ जनजाति बहुल इलाकों में कई कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके जरिए बीजेपी टीटीएडीसी इलाकों में अपना प्रभाव मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।